इंशाल्लाह बारिक व ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से I can, honestly, I can take myself under oath and I can tell you कि इंशाल्लाह बारिक व ताला so far inshallah his custody is safe and inshallah he will be well. और आपने फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी खास मदद फरमाएंगे. मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ये सिविलियन साइड पे किसकी जिद है, और सिविलियन इंस्टीट्यूशन के अलावा भी अगर कोई है तो वो किसकी है, कब है, क्यों है. हजार ऐसी चीजें हैं जो पिछले एक साल में हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो ऊपर अल्लाह के बाद सिर्फ मुझे या इमरान को पता है, और हम बहुत चीजों से गुजरे हैं. ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, इनकी नेचर ऐसी होती है कि आप अपने इस तरह के अफेयर्स जो हैं जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में ऑटोमेटिकली ना आ जाए किसी लीगल फ्रेमवर्क रेफरेंस में, और वो पब्लिक हो जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह के अफेयर्स जो हैं वो पब्लिक में ना आते हैं, ना आने चाहिए. बट ट्रस्ट मी इंशाल्लाह बारिक व ताला वी आर ऑल हैंडलिंग वेरी वेल. अजहर भाई जो सा इज फुली देयर, our entire office is there. We, through our combined efforts we will be making sure कि अल्लाह ताला हमें हमेशा की तरह जो है वो सुरखरू करे. हमें उससे ज्यादा उसकी वेलफेयर से ज्यादा कोई भी चीज जो है वो अजीज नहीं है. तो इस वक्त तक जितनी प्रोसीडिंग चली हैं, पुलिस इटसेल्फ और जेल पुलिस, they are now being entrapped in their own statements. जो गलत बयानियां और मिस रिप्रेजेंटेशन पे दर पे पिछले 5-6 दिन से वो कर रहे हैं, उसमें वो डीप डाउन जो है वो ट्रैप होते जा रहे हैं. Let them do whatever they are doing. Let them take their best shot. Let them place everything on the record of the court. Let them show anything and everything. जब वो सारा कुछ कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि ये जो मामला अभी शुरू हुआ है इसका बैकग्राउंड अभी नहीं है. ये 10 दिन पहले तो आप लोगों के सामने 8-9 दिन पहले शुरू हुआ है. इसका बैकग्राउंड पिछले 3-4 महीने पर मुहित है, जिसके सारे एविडेंसेस मेरे पास पड़े हैं. उसकी तमाम चीजें जो हैं वो इमरान और मेरे दरमियान हैं, जो एविडेंसेस पड़े हुए हैं. और वो सारी चीजें जो हैं सिर्फ एक मरतबा पुलिस जरा अदालत के सामने और पूरी पब्लिक के सामने जो है वो जो इस वक्त तक ये ड्रामा कर रहे हैं, इनको ड्रामे को कर लेने दें. मैं आपके सामने तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और अदरवाइज एविडेंस भी जो है वो 4-5 नौयत का वो ले आऊंगा. लेकिन इस वक्त जो है वो मजीद कुछ कहना या मजीद किसी के लिए कुछ जानना जरूरी नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला जो है वो इमरान को अल्लाह ताला अपनी खास हिफाजत में रखे. उसकी वेल बीइंग और उसकी लाइफ सिक्योरिटी जो है, दैट इज मोर सुप्रीम एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन anything anybody would consider at any point in time. Rest is all procedure. We are very professionally trained lawyers looking after this transaction. We have handled hundreds of such cases, thousands rather such cases, such scenarios. हर चीज का हर हालात में एक जैसा हाल कानूनी मौजूद नहीं होता. हर चीज के एक अपने सर्कमस्टेंसेस में एक सर्टन किस्म की जो सा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो होती है उसमें उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसीजरल, उसमें एक अपना टाइम होता है. हर ट्रांजैक्शन ने अपना वक्त लेना है. और ये इमरान, मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो नॉर्मल केस नहीं है. अगर कोई ऐसा, एक पहली बात तो ये कि वो एक नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं है. हमारे लिए मुल्क के तमाम जर्नलिस्ट ऑनरेबल हैं. अल्लाह ताला ने इमरान को जिस मकाम पे इज्जत दी है उसका एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का बैकग्राउंड है. और इमरान का केस, प्लीज, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी स्पेशल केस ऑन द बेसिस कि पूरी 1 से 1.5 साल की बिटर हिस्ट्री है. मैं बार बार कहता हूं कि शहीद अरशद शरीफ के बाद पूरे मुल्क में सिर्फ एक ऐसा सहाफी इस वक्त जिंदा है जिसको इस मैसिव लेवल पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे इतना सीरियसली विक्टिमाइज किया गया है, जिसकी कोई मिसाल जो सा है वो नहीं मिलती. यानी कि मैसिव लेवल पे जितने मुमकिन तौर पर मुकदमात, सजाए मौत के मुकदमात, बगावत के और हर किस्म के घटिया किस्म के जो गलत से गलत बदनीति पर मबनी मुकदमा दर्ज किए जा सकते थे वो किए गए हैं. बार बार उसको एयरपोर्ट पर जो सा रोका गया, बार बार उसके लिए उसके वालिद साहब को विक्टिमाइज किया गया, एंटी करप्शन की इंक्वायरीज जो सा खोली गई, टैक्सेशन के केसेस खोले गए. क्या उसके साथ नहीं हुआ? ही इज द ओनली वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन सच लाइक सिनेरियोस, जिसका बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है. और अल्लाह ताला ने हमेशा उसको बार बार जो है इस तरह के मामला से सुरखरू किया. तो ये जो बार बार इस तरीके से
اس طرح کے جو پچھلے 1-2 سال میں اس طریقے سے اس کا سرخرو ہونا ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہے، لیکن چند ایک اداروں میں پبلک آفیسز میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سختی سے جو ہے ناقابل قبول ہے. So there is a complete motivation behind it. There is a complete pattern of such victimization that is available in Imran's case. یہ وہ صحافی نہیں ہے جس کو کسی نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں پک اپ کر لیا. There is a great amount of history that is developed already. اس طرح کے circumstances میں this transaction has its own particular requirements. اس میں اس کی میں بار بار صرف ایک ہی چیز پہ جو ہے emphasize کر رہا ہوں، سیفٹی اور ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ریسٹ از آل امپورٹنٹ بٹ سیکنڈری ان نیچر. جتنے دن گزر گئے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے جلد سے جلد جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سرخرو کرے گا، جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جو ہے وہ آئے گا کورٹ کے سامنے. کیٹیگوریکلی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں کہ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ عدالت کے سامنے ہماری بونا فائڈی آئے اور دوسری سائڈ کی میلا فائڈی آئے کہ کس کے پاس جو ہے وہ کسٹڈی ہے. دیٹ ہیز بین ہائی لائٹڈ ویل ود ایویڈنس. اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس اور کنٹراڈکٹری سٹینس اور کنٹراڈکٹری جو ہے وہ مٹیریل ریپیٹڈلی جو ہے وہ جیل پولیس اور پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا. اینڈ دے آر ناؤ انٹو دیئر اون، ایک جو ٹریپ وہ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے تھے اب ان کے لیے قدرت نے جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا. اینڈ ناؤ دے آر ود ان دیئر اون ٹریپ. صرف بھروسہ رکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب پہ. سینکڑوں معاملات جو ان سے ہیں وہ ان کی نظر سے گزر رہے ہیں. یہ چیزیں میں وہ ہی از اے ویری ویل آنریبل جج، ویری ویل ٹرینڈ جج، ویری ویل ایکسپیرینس جج. ہی از فلی اویئر آف دا فیکٹ. آپ نے ان کی ریپیٹڈ آبزرویشنز کورٹ میں دیکھی ہیں دیٹ ہی از آلسو اویئر آف دا فیکٹ کہ پاسبلی کسٹڈی کس کے پاس ہے. جب وہ یہ عدالت میں جو ان سے ہے وہ آرڈر دیتے ہیں، یہ آبزرویشن دیتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ بے بس ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا بس نہیں چل رہا، چلے میں کسی تھرڈ پارٹی کو جو سا انسٹرکشن دیتا ہوں، میں بھی کہہ دیتا ہوں جائیں کوارڈینیٹ کریں، ملے جا کے اور جا کے میرا بتائیں، ہم آرڈر کر دیتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ مینس دیٹ ہی از فلی اویئر آف دا ٹینٹیٹو کسٹڈی کہ کس کے پاس ہے اور یہ کس طرح پاسبل ہوگی. ادروائز ہم نے تو وہ بھی کیس جو ہے وہ روز بلا ناغہ کرتے ہیں جس میں عدالت میں جائیں تو عدالت ایک ایک گھنٹے میں، 2-2 گھنٹے میں، 4-4 گھنٹے میں بھی جو ہے عام حالات میں کوئی بھی ڈیٹنی جس کی کسٹڈی انلیگل ہوتی ہے اس کو پروڈیوس کروا لیتی ہے، ورنہ 1 دن میں 2 دن میں. تو وہ بھی ہم نے کیس دیکھے اور وہ بھی روٹین میں عدالتیں کرواتی ہیں.